Saya Nabil Fikri, an application engineer from ACAD System. So topik webinar hari ini adalah sheet metal to nesting. So apa yang kita akan buat, kita akan transfer sheet metal punya part into nesting. So sebelum itu saya nak introduce sikit tentang product design and manufacturing collection ataupun dikenali sebagai PDMC. So if you buy the PDMC collection, so you akan dapat beberapa software including all of the list inside of this lah. So you akan dapat AutoCAD 7 set, which include architectural, electrical, AutoCAD mechanical, and so on lah. And then you also akan dapat Inventor Professional. Okay, so also akan dapat factory design utilities, Inventor Nasran, and so on lah. So this one will be inside of Inventor Professional lah. So this one, factory design utilities, Nasran, testing and current, this one will be the Inventor add-on. So which means you akan bekerja dekat dalam Inventor punya interface lah. And you also akan dapat Navisworks, Basic, 3ds Max and so on lah. So also dekat dalam PDMC collection, if you buy this, you also akan dapat cloud storage, cloud-based software which is include AutoCAD mobile app. So you boleh pakai AutoCAD dekat dalam mobile phone dan juga dekat web browser. And you also akan dapat Fusion 360. This one almost similar to Inventor, but this one more towards cloud-based software. And then you akan dapat generative design and so on lah. Okay, so agak important you own the PDMC collection, so you akan dapat lihat dia punya workflow dia lah. So if you using the sheet metal inside of Inventor Professional, once you sudah siap modeling you punya sheet metal, you nak transfer masuk, you nak cut dia lah. So apa you boleh buat, you boleh just transfer masuk ke nesting first. So you boleh transfer masuk ke nesting first. So this one akan automatically susun atau untuk memudahkan kerja you untuk lah. So dia akan dapat menjimatkan space. So once you sudah you punya nesting studies, then pasti you boleh transfer masuk ke Inventor Camp. So this kalau you purchase PDMC collection memang berbaloi lah. You boleh tengok dia punya workflow dia. Okay, so ini adalah apa yang kita akan buat lah, iaitu kita nak transfer sheet metal punya app untuk nesting utilities. Okay, so apa itu nesting? Nesting ini adalah application untuk dia akan automatically arrange you punya sheet metal part lah. Kalau you tengok kat sini, sheet metal part, then nesting utilities. So before you cut you punya sheet metal, you boleh transfer masuk nesting utilities. Nesting ni dia akan membantu you untuk automatically rearrange by part dan automatically orientate dia punya part ni supaya menjimatkan you punya stok metal lah bila you nak cut. So kalau you tengok sini dia susun rapat-rapat, so menjimatkan space lah. So nesting ni kalau you manually memang sangat memakan masa yang lama lah. So nesting utilities ni dia akan automatically buat untuk you lah. Okay, so this is apa yang kita akan buat hari ini. So kita akan transfer daripada assembly part ni yang you tengok, this one will be consist of sheet metal and then masuk ke Inventor Camp. So masuk ke testing lah. So nesting you akan nampak macam ni lah. So all of the sheet metal dia akan dia part by part dan dia akan unfolded dekat dia. Dia dapat supaya you dapat melakukan proses pemotongan yang lebih senang lah. Okay, sebelum tu saya nak share sikit tentang our website. Okay, sekejap. Saya nak share dulu dekat kita punya Facebook.
Okay, so firstly saya nak share dulu our website which is arcadesystem.com. So you boleh pergi ke mana-mana browser dekat address bar kat atas ni, just type in arcadesystem.com, so you akan dapat masuk ke kami punya website lah. See, this is our home page. Okay, so kalau you scroll down kat bawah ni, you akan dapat beberapa information seperti kami punya latest promotion and news. Okay, one of the new things daripada kami adalah kami menyediakan Autodesk software online training lah. So kat sini instead of normally join kami punya training class, this one you can masuk ke kami punya online training lah. So because of this COVID-19 situation, kami menyediakan online training. Dan kat bawah ni you boleh check out kami punya event yang akan datang, which is including workshop dan webinar lah. So kat sini you boleh check out lah mana-mana event kami yang akan datang. So you boleh masuk kat sini dan request untuk reserve lah. Okay, so tanpa membuang masa, saya akan masuk semula ke kita punya topik, iaitu sheet metal to nesting. Okay, so this is our assembly file for nesting file. Okay, so kalau you tengok kat sini, assembly file ni consists of several sheet metal part. Okay, so kalau you tengok kat sini, semua ni adalah sheet metal lah. So dekat dalam assembly file ni juga consists of several normal IPT part lah. So apa yang kita akan transfer only for sheet metal ni masuk ke dalam nesting utilities. Okay, so kita boleh just normally right click dekat assembly file ni and then tekan create nest, and then kita boleh transfer masuk dekat nesting lah. So kat sini you boleh pilih template yang mana you nak lah. So, kalau you nak inches atau millimeter pun masalah. Okay, before kita transfer ke dalam normal inventor part, before kita transfer masuk ke nesting, so kita mesti make sure yang kita punya part ni for sheet metal consists of for the model lah. So you boleh pergi ke model kat sini, then tekan tambah, so you akan dapat nampak flat pattern. So you mesti pastikan you punya each of individual sheet metal ni ada flat pattern. Okay, so kalau you tak begitu familiar dengan konsep flat pattern ataupun sheet metal, so saya akan tunjuk cara untuk nak buat ya. So firstly you boleh just pergi dekat new kat sini, and then kat sini you boleh pilih sama ada new, this one will be the normal inventor. So kalau pakai sheet metal, just tekan kat sheet metal kat sini and then just create lah. Okay, so once kat sini you sudah berada dekat dalam inventor sheet metal lah. So normally you just start sketch sama macam normal inventor. So maybe saya nak pakai rectangle milimeter dan 30 milimeter lebar lah, panjang. Then tekan finish sketch. So this one, then you boleh extrude lah. So berbeza dengan konsep normal inventor. For the sheet metal, bila you extrude, you cuma boleh satu jenis thickness saja. So you tak boleh adjust the thickness. So because this is sheet metal, you can just simply tekan OK lah. So this one will be your sheet metal part lah. So macam mana you nak adjust your thickness, you boleh pergi dekat sheet metal default kat sini. And then dekat sini you boleh adjust lah, sama ada you punya material rules ni you nak pakai berapa thickness, 1.5 thickness atau apa material yang you nak pakai. So kat sini you boleh adjust lah. Okay, and then berada dekat dalam sheet metal environment ni, ada beberapa tools yang you boleh pakai seperti wrench. So this one kalau you tahu, semua ni akan bekerja dekat dalam normal bekerja dekat dalam satu thickness yang sama lah. So this is another tools yang you boleh pakai dekat dalam implementation sheet metal ni. Oops. Okay, and then
then you boleh also pakai ham and so on lah. This is few things yang you boleh pakai dekat dalam sheet metal punya environment lah. Okay, so one of the things yang saya cakap tadi, you mesti make sure yang you punya sheet metal akan ada flat pattern lah. So macam mana nak create flat pattern, base pergi dekat flat pattern punya icon ribbon dekat sini, simply just tekan create flat pattern, so you akan dapat lah sheet metal punya flat pattern. So make sure you akan keluar benda ni lah sebelum you transfer dia masuk ke dalam inventor nesting. So kembali semula ke kita punya assembly file. Oops. Okay, so you boleh just right click create nest, dan you akan dia akan automatically generate nest untuk kita lah. So before that kita nak pastikan only sheet metal saja yang dapat dinestkan. So kita tak mau normal inventor part macam ni, kita tak mau includekan sekali. So if say kalau saya includekan sekali, you boleh tengok kat sini lah. So akan ada problem. Kat sini bila you zoom in, so this one will be the normal inventor part lah. So kat sini adalah inventor sheet metal. So you boleh tengok lah dia punya problem dia untuk nak generate kita punya nesting studies. Okay, so saya akan tutup sini dulu. Macam mana kita nak transfer only sheet metal part, kita nak exclude kan inventor ni, inventor normal part ni. So firstly kita boleh just right click dan tekan open. Tekan dekat part file sini, kita boleh just right click dan kita boleh exclude from nesting. So maksudnya bila kita masuk balik dekat dalam kita punya assembly file, bila kita transfer masuk dalam nesting, so this one will not be include lah. So make sure you check sini kalau you nak exclude from nesting. So that is one of the way lah. So but however, kalau you punya assembly file ni consist of macam banyak, so if you ada 100 sheet metal, you ada 100 normal inventor part, so this one agak problem lah. So kalau you nak adjust satu persatu memang susah lah. So another things yang cepat, you boleh just tekan new, you create new for new template for nesting studies, then pilih nesting kat sini, and then simply just tekan create. Okay, so kat sini you dah berada dekat dalam nesting studies lah. So first thing yang you boleh buat, you boleh pergi kat manage, and then pergi kat provider, and then tekan IPT. So kat sini you boleh filter lah mana yang you tak nak. So kat sini saya just uncheck semua dan make sure just inventor sheet metal saja yang list dekat dalam ni. So which mean all of inventor normal takkan masuk lah. Just simply sheet metal only. So just tekan OK. Then saya kembali semula ke saya punya assembly file dekat sini. Okay, so dekat assembly file, saya just right click, tekan create nest. Then instead of create from new template, saya akan pakai add to document, which mean dia akan open, dia akan add document yang kita open tadi, iaitu nesting tadi yang saya adjust tadi. Okay, kalau dekat bawah ni pula, kalau nesting yang you save lah, so you boleh save in masuk dekat nesting yang you save. So for now kita just add to open document, saya tekan OK. And then dia akan list down all of the sheet metal, dan dia akan automatic buka flat pattern lah. So that is one of the reason why kita perlu pastikan yang kita punya part ada flat pattern. Okay, so this one dia akan list down apa jenis metal dan juga thickness. So this one saya just tekan OK. So this dia akan calculate dan generate. So sementara menunggu dia calculate, so kalau ada siapa-siapa ada persoalan boleh just type in dekat chat kat bawah tu. And then saya boleh tengoklah kalau dan jawab soalan anda. Okay, so for now saya rasa belum ada chat. Okay, so saya akan just continue dengan kita punya assembly file ni. So just tekan OK.
Okay, so this one kalau you tengok sini dia akan list down lah all of the sheet metal kat sini. So kalau you tengok color kat sini, actually this one will be depending on what type of material dan juga what type of thickness lah. So dia akan asingkan. Okay, so kita boleh adjust dia punya color. So boleh pergi kat process material beli. Okay, kat sini kita boleh adjust lah dia punya color kat sini. So maybe this one saya nak warna merah. So this one will be warna hijau. So sudah sedikit kat sini. So dah saya tekan OK. So you akan nampak lah kat sini ada 3 jenis material yang berbeza lah. Ada warna merah, warna biru dan warna hijau kat sini. So you boleh check dekat proses material dia beli. So apa maksudnya? So warna merah ni ada material pakai iron dan juga thickness dia 25 lah. So berbeza material dan thickness, berbeza color lah supaya senang untuk kita nak pastikan. Okay, and then once kita sudah masuk sini, if kita nak mana-mana file, boleh pergi ke source kat sini. So sini dia dah list down semua part file yang you masukkan kat sini. And then kalau you nak add, you boleh just tekan kat source file kat sini, you boleh add mana-mana part yang lain pun boleh jugalah. Okay, if say kalau you nak add possibly maybe part daripada AutoCAD, so this one will be the 2D sketching for AutoCAD. So maybe you nak masuk ke dalam nesting tadi. Okay. Okay, so saya kembali semula ke meta. Okay. So for Nathan, actually dia ada tanya how all nesting sheet in one file AutoCAD. So this one I believe you nak create all of this inventory nesting probably, and then you nak masukkan ke AutoCAD. So macam mana? Okay, so another question is macam mana nak arrange part mengikut baris berdasarkan material dan tebal. Macam mana nak arrange part mengikut baris berdasarkan if can, actually I prefer you guys just simply reply check dekat all. So our technical team boleh assist. So saya tak begitu faham tentang soalan ni. So instead of tekan private, boleh just tekan to all. So kami juga ada technical team kat sini yang boleh bantu untuk jawab soalan anda sementara saya tunjuk untuk nak create file kat sini. Okay, so first question dia kat sini, export all nesting sheet to one file AutoCAD. So I believe this one, you boleh just create kita punya sheet metal, you boleh create kita punya nesting studies and then save dulu, convert masuk 3D. So this one will be under normal invented part lah. So this one kalau you tengok sini berada dalam nesting studies punya environment. Okay, another question is macam mana nak arrange part mengikut baris berdasarkan material dan tebal. Okay, this one will be automatically. Okay, so actually saya akan tunjuk dulu cara untuk nak add. Okay, so saya tekan source file and then saya nak add maybe AutoCAD file tadi. So saya add dua ni masuk bawah and then dia akan automatically generate lah kat sini. So just tekan OK. So dia akan keluar kat sini lah. So this one saya just normal 2D punya part. Saya boleh take saya punya material dan juga thickness. Saya boleh pergi dekat process material library kat sini. Okay, so for the AutoCAD 2 ni yang saya baru insert, maybe saya nak add dia punya material thickness dan juga ketebalan. So saya boleh just add mungkin dia punya material agak limited. So saya nak material yang banyak, saya boleh just add from provider. So this one saya ada banyak lagi choice yang saya boleh pilih. So maybe saya nak pakai copper. Material saya dah assign and then thickness saya boleh adjust lah. So maybe this one saya nak simply 2 mm and then maybe saya nak tukar warna menjadi maybe saya nak warna hitam macam ni. Then saya just tekan OK. So dia belum lagi apply. Kita buka balik source file tadi. So this two will be kita punya AutoCAD file. Kat sini kita boleh add lah material kita. So this one will be ID nombor 6. Okay, so actually kita boleh also tukar dia punya nama. So maybe this one for copper, saya nak tukar
of ID nombor 6, saya nak copper 2. Saya simply tekan OK. Source file kat sini saya boleh add lah masuk dia punya material dah. So, saya just tekan kat sini, simply select. Saya tekan OK dan dia akan automatically tukar lah. So, this one will be material yang berbeza. Material dan tugas yang berbeza lah. Okay, so once sudah create kita punya part file kat sini, so kita boleh just create nesting studies lah. So firstly saya just nak single value 1 and then saya just tekan OK and then dia akan list down dan dia akan automatically arrange part by part mengikut tempat yang berbeza lah. Okay, so kalau you tengok kat sini dia akan arrange. Okay, so you also akan dapat boleh tengok dia punya more information dekat object visibilities ni, set in mana information yang you nak lah. So boleh set in kat sini. Okay, so maybe saya just tak mau nombor 1 saja. Okay, so kalau you tengok kat sini, this one actually dia dah oriented 45 degree, so mungkin ada sedikit information yang saya silap, so saya akan boleh adjust kat sini. Okay, so oriented ni actually supposed to be default on 0, so saya akan tekan balik. So maybe ada error sikit waktu saya adjust previously, so saya just masuk balik for orientation for 0. So this one saya boleh just tekan create. So maybe instead of saya nak satu copy, maybe each individual part saya nak 4 copy. So saya just tekan OK. So then dia akan create dan list down lah semua part masuk ke dalam kat sini. So you tengok each of kotak ni adalah dia punya stock size lah. So kalau you tengok kat sini dia agak cramping. Okay, so macam mana nak arrange part mengikut baris berdasarkan material dan tebal orientation. Ada sedikit question kat sini macam mana nak arrange part mengikut baris berdasarkan material dan tebal orientation. Bukan boleh select all sekali itu semua. Actually this one I believe you have to select one by one because automatically supposed to be lah bila you masuk ke sini orientation ni 0 semua. Actually previously saya pernah tukar 45 degree, so mungkin kat situ dia dah automatically buat semua lah, so ada error sikit kat situ. And then also another question, set nesting ni boleh nesting part. So actually nesting ni more on 2D flat pattern lah, 2D flat. So this one I believe pipe kalau cylinder maybe cannot lah. So this one mostly for 2D lah. So this one memudahkan you dekat atas top material dan memudahkan you untuk melakukan pemotongan lah. Kalau you tengok kat sini, akan automatically susun part by part dan untuk menjimatkan space lah. So kalau you tengok dekat sini, this one will be you punya sheet material, letak kat sini. Dia so akan bagi tahu berapa panjang dan juga ketebalan lah. And then once you sudah create, dia akan tunjuk berapa material waste yang dah dihasilkan lah. So kat sini you boleh juga adjust. So kalau kat sini dia punya lebar 1 dan dia punya kepanjangan 5, so you boleh adjust dekat proses material library. Just klik kat sini, pergi dekat packaging. Okay, so kat sini lah you boleh adjust lah. So maybe saya nak all instead of 4, saya nak 3. And then dia punya ketebalan maybe saya nak tebal lagi, maybe 3000. Saya tekan OK. So dia akan create dan kita perlu decalculate first lah. So just right click dekat kita punya nesting studies yang kita create. And then kita just refresh dengan menggunakan calculator pun start lah. Okay, so actually ada lagi question saya akan check. How to work with report template. Okay, and then another thing is dekat 3D part ada function used for nesting untuk pipe dan 3D part for nesting kalau tak silap. Actually
Okay, so for those yang message saya private, boleh just simply message dekat sini for all lah. So sebab kami juga ada technical team yang boleh assist anda untuk apa barang question lah. So mungkin kat sini saya sempat untuk nak cover semua question you. So boleh just simply instead of private, just letak kat sini question for public. Okay, so kat sini you boleh tengok lah. So bila saya dah recalculate, refresh, dia akan automatically adjust lah you punya stock metric kat sini. So this one will be kelebaran 35mm dan juga kepanjangan 3000 lah. And then another things is okay, and then another thing is that apa lagi? Okay, so kalau you tengok ke bawah ni, okay, this one is two of the part yang saya insert sekali daripada AutoCAD lah, daripada AutoCAD 2D sketching tadi. So kalau you tengok kat sini, ada daripada satu part ke satu part distance dia agak banyak, so agak membazir space lah. Bila you nak potong kat sini, so banyak space yang membazir. Okay, ini kerana kita punya space dia on default, so kita boleh juga adjust. Okay, macam mana kita nak adjust? Kita boleh pergi kat kita punya nesting tadi kat sini, pergi dekat kita punya nest. So this one, macam mana you nak tahu? So you boleh hover your mouse, so dia akan highlight lah kat mana nest yang you boleh kat sini. So untuk bawah ni saya just hover dekat nest, kat dia punya nest, right click dan tekan properties. And then saya boleh just adjust dia punya item separation. Okay, so sebelum saya adjust separation, maybe for the quantity saya nak add, instead of just nombor 4, maybe saya nak 40 quantity for one item, and then another item saya nak 20, boleh juga, tak ada masalah. And then kalau you nak dekat dalam ni pun you nak adjust dia punya orientation pun boleh juga, just combine kat sini, and then orientation ni you boleh adjust lah dia punya degree for orientation ni. So simply just tekan OK, dan dia boleh multiply lah dia punya part by part kat dalam ni. Okay, so macam you tengok tadi, space banyak yang membazir. So apa you boleh buat, pergi balik kat sini, right click kat properties, you boleh pergi dekat item separation. This one will allow you untuk change dia punya item separation lah, which mean item distance item to another. So kat sini kalau you tengok kat sini adalah item separation adalah 20mm, so agak banyak lah. So banyak space membazir, so you boleh adjust. So maybe saya just nak 0.4mm. So simply tekan OK dan dia akan automatically generate untuk you lah. So dia akan susun dengan lebih rapat. Okay, so dekat sini ada question, dekat demo ada beberapa result nest. Sekarang saya export all dan outputnya ada berapa file AutoCAD dalam nest yang akan datang. Bolehkah saya export AutoCAD semua nest dalam satu AutoCAD file? Okay, so this one I believe AutoCAD, I think better you part by part lah. So maksudnya bila saya tunjuk saya punya part ni, actually this one just normal satu part sajalah. So if saya nak more than part, better you create one part asing lah. So you tak boleh letak semua part kat sini. So bila you transfer masuk ke nesting, semua part juga akan masuk dan dia akan anggap sebagai satu part lah. So make sure if you nak satu part saja masuk ke dalam AutoCAD ni. Okay, so kembali semula. Okay, and then you boleh tengok lah bila saya adjust dia punya item separation, dia dah allow untuk susun lebih rapat lah. Okay, another things is information. So you boleh tengok kat sini dia ada bagi beberapa information kat sini, including item part dan juga item quantity kat dalam ni. Okay, another question, maksudnya dalam satu window nest export sekali dengan tulisannya. This one if you nak masuk
Okay, so if say you nak export you punya nesting result ni, you nak export masuk ke dalam AutoCAD, boleh. You firstly you perlu right click dan export masuk ke dalam export ke 3D model lah. So this one will generate part ni menjadi normal inventor part. So which mean dekat dalam inventor normal part sudah boleh transfer masuk dekat dalam AutoCAD lah. Kalau you nak masukkan semua ni dalam AutoCAD instead of AutoCAD masuk ke dalam ni, pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so and then lastly yang saya nak tunjuk adalah report lah. So kalau you tengok kat sini beberapa information yang you boleh dapat. So kalau you nak more information, boleh pergi dekat nesting kita tadi and then double click dekat report dah. So dia akan keluar report dekat sini. So dia akan generate report kat you. So dan kat sini you boleh dapat more information yang you boleh carilah kat sini. So dia ada nesting properties, inventories, sheet details and so on lah. Okay, so for demo I will try to create 3D model first. Okay, so maybe saya just tekan kat sini, right click and then tekan create 3D model. So this one akan transfer masuk ke you punya normal inventor part lah. Okay, so this one will be the normal inventor lah. So kalau you tengok sini dia bukan lagi dekat dalam nesting, so you boleh just adjust, edit, potong buang apa pun perubahan yang you buat kat sini. Dekat dalam inventor ni, nesting ni dia takkan akan ada perubahan. Apa-apa yang you dekat sini dia takkan adjust lah dekat nesting ni. So you boleh just potong buang apa pun boleh. So you nak transfer part file ni masuk ke dalam AutoCAD. So firstly just simply save dalam inventor punya part. Then another thing is maybe you nak save ke dalam inventor DWG pun boleh jugalah. So kat sini berbagai cara yang you boleh buat. So untuk pastikan daripada nesting ni masuk ke AutoCAD, firstly make sure masuk dalam convert dia ke dalam 3D model lah. So macam ni. Okay, so for list part actually I believe this one cannot. I believe this one not sure yang dia boleh transfer ke tak. So I believe you perlu masuk ke dalam assembly file dulu, you perlu convert dia masuk ke dalam inventor part. So dia punya information akan dapat masuk lah ke dalam AutoCAD 3D. So just you dapat masukkan dia punya part saja. So is there any other question? Okay, so for the David Chua, so yang tanya tentang cara nak transfer dia punya information masuk ke dalam AutoCAD. So saya harap saya dah menjawab persoalan anda. So kalau saya belum dapat menjawab soalan yang memuaskan untuk anda boleh just directly boleh reply dekat kami punya Facebook ataupun boleh just tanya dekat kami punya website lah. Okay, so before saya end saya punya session untuk hari ini, saya nak share sikit tentang our website. Okay, okay, so if say kalau you ada apa-apa information, you boleh pergi dekat kami, apa-apa question yang you nak tanya kepada kami, you boleh pergi dekat helpdesk sistem kami. Okay, pergi tekan dekat helpdesk sistem new helpdesk. And then kat bawah ni just continue as guest, so you akan masuk dekat dalam sinilah page kat sini. So dekat sini you boleh just you boleh just tanya apa-apa question dekat kami.
Firstly, just input you punya information, you punya nama, address and so on. And then kat sini just list down lah you punya description. And then kalau apa soalan yang you nak transfer, you nak masukkan image juga, you boleh just tekan kat image. So you boleh masukkan sama ada image, video pun boleh juga lah. So this one kalau you ada apa-apa technical problem ke, apa-apa soalan yang you nak tanya, you boleh just visit kami dekat our ACAT system help desk kat sini. And then kat bawah ni you boleh tekan kat kategori apa dekat mana yang you nak tanya lah, sama ada you nak tanya kepada kami punya technical inquiries ataupun KL ataupun Penang punya technical inquiries lah. And then lastly just submit the ticket lah. Okay, and then lastly kalau you orang nak tanya ataupun nak request more webinar ataupun workshop daripada kami, you boleh pergi dekat kami punya ACAT system dekat bawah sini, just dekat Autodesk workshop for request event. So dekat sini you boleh request lah mana-mana event yang you nak kami handle seperti hari inilah. So saya akan check if there ada question. So another question is kalau jadikan template boleh ke? Sebab takkan setiap kali nak masuk nesting kena set. Okay, yes. For nesting you boleh create you punya template. Sama juga macam normal inventor lah. Mana-mana inventor yang lain, bila you masukkan for maybe DWG, you nak create you punya own template pun boleh jugalah. So you boleh set up awal-awal and then set up lah apa you punya unit yang you nak pakai, apa you punya manage provider, apa you nak you nak filterkan, boleh juga. Tak masalah. You boleh just setting and then just save as template lah. Save copy as template. Okay, so can we set a logic nesting and a logic sample? This one I'm not sure. Maybe you can tanya kami dekat dalam kami punya website ataupun masuk ke dalam kami punya Facebook page. Nabil, Yes. So untuk nesting kita boleh buat iLogic juga. Okay, kalau perasan dekat nesting punya tab ni, so dekat belah kanan sikit ada iLogic. Okay, ya, kat sini ada iLogic. So kat situ kita boleh buat iLogic juga. So once kalau you tekan add rules, sama juga cara macam kalau you gunakan dekat 3D model iLogic. So tulis apa-apa, nanti just boleh capture everything. So itu step dia still sama juga. iLogic still boleh buat, tapi kalau sample for now tak ada. Tapi kalau you ada contoh ataupun idea macam mana nak tu, kita boleh tolong untuk dapatkan buatkan iLogic tu. Untuk tengoklah just a simple one. Atau nanti you just boleh email dekat Nabil atau email kat Nabil. Okay, so siapa-siapa yang nak email dekat saya, saya akan letakkan saya punya email kat bawah ni. Okay, so you orang boleh email saya dekat saya punya email ni lah. So kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh just simply email kat sini. Okay, so lastly sebelum saya end, saya nak ucapkan thank you for joining our webinar untuk hari ini. So if say kalau you rasa information ni berguna untuk you, so feel free to tekan dekat emoji reaction bawah ni. So boleh tunjukkan. Okay. I think that's all for me. So thank you for joining us. Have a nice day. I see you guys again next time. So thank you.